पूर्व मेदिनीपुर जिला परिषद नवा सभाधिपति हुए नाई पटासपुर एमएलए उत्तम बारिक अनवा लगिते उनिया न्यूतुम बाछनाव लेन ताई तहेना और ममता बनर्जी तेहेन ओंडे चलाव कते मिटन कमी होरा तालाते उनिया न्यूतुमे उछन केदा। पूर्व मेदिनीपुर जिला परिषद नवा सभाधिपति हुए ना पटासपुर विधायक उत्तम बारिक पश्चिम बांगलार शिरोमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल राजनीति दल सानाम बुथ कमिया को आते जहां अक्तो कोलकाता नेताजी इंडोर स्टेडियम रे मीटिंग दोहलेया उन अक्तो गी मेदिनीपुर सफर कथा दो लैले ताहेना और ओना लेकाते पुन माहारिया मेदिनीपुर सफर रे चलावा काना पश्चिम बांगलार शिरोमंत्री और बांग तृणमूल राजनीति दल सर्वभारतीय सुप्रीमो ममता बनर्जी तबे बाड़ाइतिया कथा पूर्व मेदिनीपुर जिला परिषद रे सभाधिपति बांगे ताहेकाना और पूर्व मेदिनीपुर रे नवा सभाधिपति हुई लगिते पे पिया नितुम रेस रे ताहेकाना। पूर्व मेदिनीपुर रेन सभाधिपति हुई रिया रेस रे जतखन मांग रे नितुम ताहेकाना सोमनाथ पेरावा जहाय दो तमलुक खन जिला परिषद सदस्य और मत्स्य कर्माध्यक्ष होकाना। दोसार नितुम ताहेकाना उत्तम बारिका जिला परिषद रेन सदस्य साउते पटासपुर रेन विधायक काना और तेसार नितुम लेकाते रकाब हेज लेना शाहजहां आलिया जहाय दो मयना जिला परिषद रेन सदस्य साउते कृषि कर्माध्यक्ष काना। तबे मुचाद हबिते दारायकान सेरमा रेया पंचायत बाछनाव हबिते उत्तम बेरागी पूर्व मेदिनीपुर रेन नवा सभाधिपति लेकाते छटियरेन चेदा से उत्तम बारिक दो आडी आयमा दिन खन गी जिला परिषद रेन सदस्य काना। तबे तायम दाराम पटासपुर विधानसभा केंद्र खन 2021 विधानसभा बाछनाव रे लड़ाई लेनते जितकर होय नामका और ओना खातिर गी उनिगी पूर्व मेदिनीपुर जिला परिषद रेन नवा सभाधिपति बाछनाव दो हुई काना। नवा दायभार नाम काते उत्तम बारिका मेन पश्चिम बांगलार शिरोमंत्री ममता बनर्जी जहां तीन उत्नवानां कमी को मेना ओना गोटा जिला रे न्याय नापाइते कराव रिया टाका दरकार नहीं আমরা বাংলার মানুষের উন্নয়ন করে দেখিয়ে দিতে পারবো। আমরা বাংলার মানুষের পাশে থাকবো। বিগত 11 বছর ধরে যেভাবে আছি সেভাবেই কিন্তু নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সর্বস্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা কাজ করে। আমরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে সরকারি আইনকে পক্ষে রেখে নিশ্চিতভাবে আমরা সেই কাজগুলো সমাপ্ত। পশ্চিম বাংলার উতনাও লাগিতে কেন্দ্রীয় সরকার পাঁচটা খন রাজ্য সরকার টাকা বাং এম হুইপানা और ओना इतिकाते नवा सभाधिपति उत्तम बारिका मेन केंद्रीय सरकार टाका बांगी लगतिया केंद्रीय सरकार टाका बेगर हो पश्चिम बांगलार शिरोमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बांगलार आम जनता को लगिते अडिगान उतनवाना कमी होगा और ओनागी हापेन दिन रे कमी इदिया मेनते उत्तम बारिका मेन জেলার মানুষের প্রতি আমার বার্তা নয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে গ্রামীণ রাস্তা এবং বাংলার বাড়ি এই কাজটা পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে যতটা সম্ভব সমাপন। দুর্নীতির অভিযোগ যারা করছেন তারা সামনে এসে প্রমাণ করতে পারবেন না কোথায় দুর্নীতি হয়েছে, তার কারণ তাদের কাজ হচ্ছে অভিযোগ করা, সমস্যার সমাধান করা নয়। এই ধরনের মানুষ অতীতে ছিল, বর্তমান আছে, সামনের দিনেও থাকবে। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের সব সিট জেতার ব্যাপারে আপনি আশাবাদী? 100% আশাবাদী। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে আস্থা রেখে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মানুষ আবার তৃণমূল কংগ্রেসকে জেলা পরিষদ উপহার দেবে। তবে উত্তম বারিক পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের নवा সভাধিপতি হুই তায়ম পশ্চিম বাংলার শিরোমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সারাহ হয়ে চালাকাও দিয়া। ব্যুরো রিপোর্ট ট্রাইব টিভি।